Running time yan, running time! Ay, running time! One, zero. Violet, may hawak ng bola. Violet, nagdi-dribble. Pinasa kay... Ano yun? Wemby, mangat. Pinasa kay Ken. Pinasa kay Air Jaguar. Huli ka! Buwenda, sugapa. Sugapa yan, tol. Hindi mamamasa yan. Day. Wow. Ay, so awkward. Mang. Ay na, Jaguar. Nagmamadali. Jaguar. Still. Wow! Kaya lang, chong. Buwenda, sugapa. Hindi ako mamamasa. Buwan pangalan ko eh. Nasa niya bigla. Wow, pasa ulit. Wemby the alien. Rektakin. Okay. Wow. Wemby. A 6-footer. The tallest man in this court. Pinasa sa smallest man in the court. No good. Ito yung shooting 7. Kailan. Hey, last shot! Wemby umangat. Tapos last shot guys. Tira. Bang. Tennis court.
Change court! Mga baril chong. Ikaw sana kasama ko ngayon. Wendy, the tallest man in this court. Nasold sa kanya, Kakarot. May mga huli na rin. Buwendo Sugapa. Ay, hindi pala si Bento. Ibang tao. Joke para mga pa. Wendy, the tallest man in the court. You know what I mean? Hot steps. Foul. Makangal pa yan, Paul niya. Kitang-kita niya. Wemby. Dribbling. Wemby. Angat na naman. No good. Nakuha ni Mr. Jumpman. Ni white boy. Pinasa kay Kakarot. Kakarot. Dribbling. Kakarot. Lumride. Ayan na. Oh my God. With the lefty. Pinasa kay Mr. Uniform. The all violet. Pinasa kay hindi si Bento. Pinasa kay all violet. No good. Oh, ni Ken rumaraga sa akin. Ken inangat. No good. Nakuha ni sino to? Sign. Wemby, no good. Nakuha niya ulit. Wemby nagtatangka. Umangat. Ang lalim nun. Good shot. Pinasa kay tallest man, smallest man. Ang bilis. Parang kalapate. Kalapate ba? Parang pusa. Bilis tamakbo. Wemby nangat. Nakuha ni white boy. Pinasa kay Jumpman. Jumpman dribbling the ball. Ginit na. Oh, ayun ang sinasabi ko si Jumpman yun, guys. Hindi tatawagin Jumpman yun kung hindi yung lumagan. Nakuha ni Air Jaguar. Pinasa kay Buen Camino. Grabe. Pinigit yung bola sa ring. Nakuha ni Wemby ay nagtatang napakalaki. Grabe naman yung alley-oop guys. 100. Nakuha ni Kakarot. Play. Soger. Shoot. Nakuha ni Jumpman. Si Jumpman nagtatangka guys. Panoorin niya yan. Biglang babali yan sa ere. Hindi nyo alam. Uy. Babali niya pa yan. Oh my God. Ken. No good. Ulit ni Jumpman. Ay, solid. Jumpman. Ayun na. Tinirahan ulit si Buen Camino. Too small. Small naman talaga siya. Okay lang yun. Kakarot. Pinasa kay Ken. Sa baseline. Kumarada. No good. Nakuha ni Wemby. The tallest man in the court. Wemby. Pinabantay ng smallest man in the court. Mr. Violet with a 3 kanina pa yun guys. Uminit. Kakarot. Tatangka. Kinanan. Ayun ulit. Mr. Violet. Nakuha ni Buen Camino. Jowa, binalik kay Buen Camino. Ngayon, mahawa pa yung ring. 30 seconds na lang, matatapos na yung game nila. Ni Wendy. Wendy bida ISO. Jowa. Istilan tol. Ni Kakarot. Easy score. Ay, last shot! And Jaguar yung sinasabi ko. Jumpman pala yun. Ken. Next game na ako guys. Layo naman ng jelly mo pare.
White boy. White Jaguar, ISO. Hey. Pabantay niya. Ayun na. Ayun na. Babali ko yan. Hey. Layo. Nakuha ni Mr. Fundamental. Stripping the ball. Binantay ni Buena. Still ni Jaguar. Lilipad yan. Hey. Set ball.